फॅमिली कशी आहे सगळी. सो आम सगळी आहे बरी. आणि आज ब्रेकफास्ट टायम आणि परत म्हाका पनीर पराठा केले. हेचोय कितें आसा तूं म्हगे कालची पनीर पराठा केलो ते स्टफींग उरलोलें. सो ते हांवें स्टफींग उरलो तेजे परत 2 केले. ओके. आनी मायन तेणी हायले उठनागे ब्रेकफास्ट. हांव आनी डॅडी उरला ब्रेकफास्ट करपाचें. सो टेबलाचेर बसून हांवें आतां मॉर्निंग उठल न्हू वॉयस येना मागीर मेळटा. ओके. हाय माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे सगळी. सो आम सगळी आहाय बरी. आज हांव न्हू मातशें सलूना वयता आनी म्हगे आयब्रोजूय मातशे ग्रो जाले आनी मामा गेले ग्रो जाले. सो आयब्रो काडूं आनी सेल एक्जिबिशन येयल हूंय हिंगा. सो एक्जिबिशनाकूय मातशें वयतलीं. ओके. सो आतां तेजे भायर सद्या मामा ऑलरेडी देंवली सकल. हांव म्हाका लेट जालो आज. आवय वोत केसोलें. आमी रवींद्र भवन आयलाय टिकेट काडपाक. काजराचो चुडो तियात्र मेळ्ळ्या पुरो टिकेट यो. आतां यो मगे व्लॉगा माय म्हणटा व्लॉगा गेल्ले ना फुडें हांव म्हणटा हाय गायज धांवता धांवता आजू तियात्र दिसता कोत्ता काजराचो चुडो आनी 2 गेस्ट येवपा आहाय आमचे बाराबर. कोण ती तुम ते दिसाकू सांगतो हांव. सो टिकेट मेळ्ळ्यो आमकां काजराचो चुडो. ओ हूंय गेल गे. आमगे रिक्षा गेल दिसोलो आमकां सोडून. आतां सलूना वयताय सलून. आम पार्लरा आयलाय. सो गायज आयज हांव पार्लराचो येयलें. स्ट्रेट केलें केंस. स्ट्रेट म्हळ्यार ब्लो ड्रायान स्ट्रेट केलें. तेशें को स्ट्रेटनरान केलें. आनी हेअर वॉश आनी आयब्रोज. ओके. म्हगे फ्रेंड येयला ते घाराकोप येयलो हूंय मागीर हांवें तेलें हिंग येयलो आहा तूं हिंग यो म्हळें एक्जिबिशना या म्हळें. हेचो दाखयता तुमकां. हाय ते म्हगे बेस्ट फ्रेंड रिमा. ओके. तेणें गायलो तो म्हाका कलर बीन उगडास ना म्हाका. तेणें म्हगे केंस हेअर कलर बीन तेणें केलोलो. थोडे पयलींसून चोयताय तेंक खबर आसतली. ओके. आनी आतां आमी एक्जिबिशना वयताय सेलाक. चोया ओत केसो गो. एक्जिबिशना चड नायटी अशो न्हू गो. चड म्हळ्यार सारके गार्मेंट मॉल नायटी अशो जायते येयले हे पाटी. एक्जिबिशन आयज बरी नासलेले 1-2 आसताले. वय थंय थिंगसो नायटी दाखयताय तेन येयले. 1 hour later. सो पावलीं घरा कडेन. म्हगे ते फ्रेंड गेले उलोवपा देखून सारकें मेळो ना. अचानक हें जालें तेगेलें. ते काल येवपा आसलोले मागीर तेगे कितें कॅन्सील जालें म्हूण मागीर आज अचानक येयले सरप्रायज एंट्री. आनी हांव नासलोलीं घरा कडेन. हांवें मागीर सोमतें थिंगा आपयलें मागीर यो म्हूण. आनी मागीर यो म्हळें केन्ना आमकोडे. ओके. घाम केसोली थिंगा एक्जिबिशनाकू. तेका लागून हांवें चड कांय हें केलें ना. प्लेस आख्खोले जाला. हीच शॉपिंग दाखय तीच. हांवें तो हॅमर घेयला. 350 रुपये. बरें आहा काय मेळटा. काटलेश पाव बी करता. काटलेश धाडपाच्यो. म्हाका नाहलो तो. म्हाका एक जाय आसलो तेचो हॅमर. आनी कितें म्हणटाय तेका दाखय. पूण बरो हेवी बीन बरो आहा. एक सायडीन हेचे पॉयंटचेर आनी एक सायडीन फ्लॅट. सो
ह्यो समजे सावंडे व्हरपाचें हिंग हांव कांय रेसिपी करना न्हू चोयता आई चोय बेगे सावंडे माल तो न्हू गे हीच हा हिरोईन ती नावल्या जाप कर मगे हॅलो सो अशें मास धाडपाचो साव्यो बीन लायक आमगेल्यो काटलेश बीन करपाक केल जाल्यार बीन सो म्हाका हो जाय आसलोलो धाडपा बीन हय मेळ्ळो फायनली 300 रुपीज आनी कितें घेयलें आनी मोबायला कवर घेयलें दोनी मोबायला आमगे कवर नासलोली ती घेयलें आनी मामान आपण्या एक कवर घेयला तें केलां शॉपिंग सगळें आपण्याक कितें जाय तें हांवें म्हणटा कांय ना म्हगेलें हो होकोच एक हॅमर आनी 2 कवर आनी थिंग पानीपुरी कितें खायलोली आनी कितें हें केलें ना आनी कांय ना मागीर मेळटा तुमकां सो गायज म्हगे ते फ्रेंड येयलो न्हू ते पयलीं घार येयलोले म्हगेले सो तेय वेलिंगटनी गेलोले फिस्टा टायमा ती वयताय नोवेना अटेंड करपा बीन सो तेणें म्हाका वेलिंगटनीसन इट्स अ कॅन्डल होली ऑयल चोणे आनी हलवा हाडला आनी दूप हाडला सायबीण मायकेचो सो थँक्यू रिमा वेलिंगटनीसन गिफ्ट हाडपा म्हाका थँक्यू सो मच ब्लेसिंग्स ओके आनी एक शाउट आवट आहा म्हाका सो शाउट आवट न्हू हॅपी बर्थडे बाबा इतन मे गॉड ब्लेस यू लॉट्स ऑफ लव आनी आज मातशें म्हाका जिवा बरें दिसोत एशें कितें हांवें हेयर बीन एशें कोन्न केलें कितू तेंपा आनी एशें कोन्न ब्लो ड्राय बीन केलें तो म्हाका सांगोता थिंग स्वास सलूना वयता न्हू हांव डॉमिनोज आहलो थिंगा आतां डॉमिनोज काडलां थिंगसोन आतां तें खबर रेनोवेट कोत्ताय वो तें दिल तें दुसऱ्या दिल जाल्यार जावं कोण ओके सो हें आतां कितू तेंपान केलें एशें कोन्न तो म्हाका सांगता केंस ही फ्रिजी जालें हांवें सांगलें तो ट्रिटमेंट केसो सजेस्ट कोत्तालो हांवें सांगलें हांव ट्रिटमेंट कोन्ना म्हूण सांगिल्लें प्रेग्नन्सी लागून म्हाका ट्रिटमेंट नाका म्हणलें करपाक तो सांगता हेर स्पा केल्यार कांय जायना हांवें म्हणलें नाका म्हणलें हेर स्पा देखून बेस्ट हेयर वॉश केला आनी पूण बरी मसाज मातशी बरी दिली तेणें रिलॅक्सेशन मस्त जाय आसलेलें म्हाका सो मसाज दिलें आनी ब्लो ड्राय केलें नॉर्मली तें कोत्ताय न्हू हेर ड्रायरू सो हांवें मागीर स्ट्रेट ब्लो ड्राय दी म्हूण सांगिल्लें आनी आतां मातशें केंसां ज्यू एशें येयला बरें दिसता अशें केंस सो येस हो व्लॉगिंग एंड कोता डू लायक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चॅनल ओके गायज बाय लव यू ऑल सी यू टुमॉरो